бозӣ аст. мо ғалабаи Сорокампанияро интизорем ва боварӣ дорем, ки имрӯз ғолибият насиб мешавад. аз он нороҳат нашудед, ки имсол Сорокампания чемпион нашуд? ин бурду бохт аст, ин варзиш аст. ҳамаи кор шуданаш мумкин. Ки гол мезанад? албатта сараввал Файзали Сардоров, Идрисёров ва ҳамашон бурдурӣ бигзор ҳамашон гол занад. мо омӯзгори донишгоҳи аграрии тоҷикистон бо номи Ширишон Шоҳ Темур. Бисёр хуб. Ба мухлисӣ кӣ омадед? ба мухлисӣ гурӯҳи Сорокампания. чаро маҳз ба Сорокампания? хай Сорокампания аз аввал ки бозишон бораи мо маъқул буд, ба ҳамин хотир бо Сорокампания дастгирӣ мекунем. аз бозӣ чиро интизор шуда мумкин? аз бозӣ фақат ғалабаро умед дорем ки Сорокампания ҷоми тоҷикистон ба даст меорад. хуб, ба кӣ мухлисӣ мекунем? ба Соро. шумо чӣ? Манам Соро. ҳисоба гуфта метавонед чанд мешавад? Мумкин 6-2, 6-3. Наметавонам. Мумкин 1-2, 1-0. ҳарифи Соро ҳам ҳарифи бақувват аст Амонатбонк. ин бозия ин ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. мухлиси ҳар ду даста ҳастем, леки асосан аз Сорокампания. мо бораи бозии хуб тамошо кардан ба мухлиси ҳар ду команда омадем. тавғои ман дар Амонатбонк бозӣ мекунад, ман ба мухлиси тавғои омадам. умеди мо ҳамин аст ки дастаи Соро пирӯз шавад, Файзали Сардоров дӯсти мо аст, пирӯз шавад дар ҷоми Тоҷикистон. ҳисоб фикр мекунам 5-3 ба фоидаи Сорокампания мешавад. Амонатбонк дастаи пурқувват аст, на чени Сорокампания. Сорокампания дастаи пурқувваттарин аст. Бозингарои мунтахаб дар ин ҷо бисёртар бозӣ мекунанд. ҳастанд бозингарои хубам дорад Амонатбонк, бисёртар мо дастгирӣ мекунем Сорокампанияро. омодагӣ хуб аст, ба фикрам бозии охир аст. ҳам дастаи ҳариф мехоҳад ғалаба кунад, ҳам дастаи мо. кӯшиш медиҳем ки соли 2023 як ҷоизаи дигарро ба даст биёрем. то финал расидан мушкил буд? ҳар бозӣ мушкил аст. футзал бозии осону сабук надорад. ду бозӣ кардем, ҳарифҳои хуб буданд. Рахштаксӣ ва дастаи Паншер ҳарифҳои хуб буданд. чемпион нашудем, лекин суперҷомро ба даст овардем. Агар ҷомро ба даст биёрем, бисёр хуб мешавад. Настрой боевой, как говорится. Что можно ожидать? Ну, у нас, как каждую игру, в которую мы выходим, мы настраиваемся только на победу. Понятно, что соперник очень сильный. Как бы и в наших рядах тоже есть хорошие футболисты. Самое главное настроиться очень сильно. Вот наши ребята, я думаю, что очень сильно готовы. Мы второй раз выходим в финал Кубка, а они уже несколько раз становились. Наверное, все-таки жажда у нас больше. агарчи бархе аз коршиносон ба он назар буданд ки Сорокампания бидуни ягон мушкилӣ ғалаба мекунад, қисми якуми бозӣ нишон дод ки Амонатбонк он чунон ки Шамшод Ниятбеков гуфт сахт ташнаи ғалаба буд ва дар ростои як ҳарифи аршади бо таҷриба бозии хеле олӣ нишон дод. ҳарчанд дар ҳайати Соро чанд легионер набуд, аммо зарбазанҳои асосии даста ҳузур доштанд ва маҳз онҳо дарвозаи ҳарифро мавриди ҳамла қарор медоданд. аммо дар қисмати якуми бозӣ ба дастаҳо рахна кардани дарвозаи якдигар муяссар нашуд. мухлисон дар ин қисм як бозии баробарро диданд. ва метавон дӯстон аз ман қисми аввали рақобати бозии финалии ҷоми Тоҷикистон
به انجام میرسد. در فینال دسته‌های سورو کمپانی و امانت بانک بین هم رقابت دارند. حساب رقابت 0-0. قسم اول به گل به انجام رسید. نیمه دوم جالب‌تر خواهد شد. واقعا هم کوشش ها از جانب هر دو دسته برای زدن گل بودند. میتوان بسیارتر به خاطر آورد امکاناتی که دسته سورو کمپانی به میان آورد. با احتمال زیاد پیرو واحدов ба бозии шогирдони худ тағйирот ворид карда онҳоро таҳрик дод, зеро дар қисми дуюм дар майдон комилан сорои дигар буд. бо гузашти ҳамагӣ 4 дақиқа муҳаммад шарифов голи якуми сороро вориди дарвозаи ҳариф намуд. мамаҷон шарифов зарбаи ба тарафи дарвоза ва гол. беҳуда муҳаммаҷон шарифов дар ҳайати рамзии сол қарор нагирифт. واقعا هم این بازیگر همیشه در یک سطح معین خود در یک سطح خوب بازی میکند. мухлисон ҳанӯз шодбошии голи якуми сороро пурра ба анҷом нарасонида самандар ризомов дигарбора дарвозаи амонатбонкро шикофт. бахтиёр солиев имконияти беҳтарини голзанӣ зарба ва инҷо самандар ризомов ҳисоби рақобатро 2-0 мегардонад. баъди 2 гол дигар маълум буд ки ҳарифи пуртаҷриба ин бартариро аз даст нахоҳад дод ва ҳамин тавр низ шуд. соро голи севуми худро бо кӯмаки идрис ёров зада ба осиёби умеди амонатбонк як сатил оби дигар рехт. тавсоди камол бахтиёр ба ҳуҷум меравад. кӯшиши хуб тӯб то ҳолам дар ихтиёри бозигарони дастаи соро компания. зарба идрис ёров ва инро галасо мегӯянд. як расиш зарба мезанад ва ҳисоби рақобатро 3-0 мегардонад. واقعا هم گل زیبا بار دیگر متوجه میشویم. ضربه بام و گل حساب 3-0. شاگردانی نیکبگов زیاد میخواستند اقلن یک گل زده چهره خود را پیش مخلصان خود نگه بدارند، اما حریف را در عکس‌الهجوم غافلگیر کرده گل‌های چهارم، پنجم و ششم خود را نیز وارد دروازه بانکچیان کرد. در این بازی دیگر همه چیز معلوم بود و همه از جمله بازیگران هر دو دسته صدای هشتک داور را انتظار بودند و تا آنکه صدای هشتک بلند شود امید کوزیف یک گل شرمشکن امانتبانک را داخل دروازه سورو کرد. بازیگران ما با مملکت‌های دیگر میروند و باز در آغاز چمپیونات میتوانند برگردند. یک گل را امانتبانک به ثمر رساند. امید کوزیف توانست مؤلف گل شود. حساب 6-1 میگردد. اما این همگی یک ملهم کوچک به درد بی‌درمان امانتبانک بود و بس. سورو کمپانی با استفاده از تجربه بزرگ خود این بازی را به نفع خود حل کرده مرتبه چهارم جام تاجیکستان را صاحب شد. با این قهرمانی کردن این بازی به انجام میرسد. دوستان عزیز، دسته سورو کمپانی در بازی فینالی جام تاجیکستان با حساب کلان 6-1 غلبه را به دست میآورد. در قسمت اول شاید بین بازیگران یکدیگر فهمی نبود. شاید یا مومنت هایی که داشتیم به ثمر نرسیدیم، گل نزدیم. از همین سبب ما تایم اول را مساوی به انجام رساندیم و قسم دوم که مربی با ما تاکتیک‌های دیگر رو فهمید برآمده آن را اجرا کردیم و گل‌های خود را به ثمر رساندیم. وقتی که حریف اول گل می‌خورد این یک ضربه کلان می‌شود با او. وقتی که گل ها پیهم شدن میگرد اونها با خود آمده نمیتوانند، برای همین گل ها تایم میدیم و ایسال به ثمر رساندیم. قناعتمندیم. ما سوپر جام رو گرفتیم در اول موسم و جام تاجیکستان رو به دست آوردیم. چمپیون تاجیکستان که نشدیم ما از این راه افتاده نیستیم. شاید یگان کمبودی که در دستمون داشتیم غالبیت به دست نآوردیم، بس کوشش میکنیم که سال دیگر باز غالبیت رو به دست بیاریم. Второй тайм наша атака вместо того, чтобы мы забили, вернулась нам голом. 3 ошибки одного из наших игроков, одни и те же ошибки. И, как бы, футзал он не прощает. Вот в чем эта прелесть этого вида спорта. Конечно же, счет не такой должен был быть. Это как бы наша команда очень равно играла с Соро компанией. Но вот 3 минуты потеряли концентрацию и поплатились за это. Смело Хариф рақобати хеле хуб нишон дод ва бозӣ баробар, лекин лаҳзаи голзанӣ доштем, истифода бурда натавонистем ва дар қисми дуюм ҳамон лаҳзае ки доштем хубтар истифода бурдем. бачаҳои худамонам белегионери хеле бозии хуб нишон дод. Дар ҳамин се бозие ки кардем бозии хуб буд. ба ҳар сурат аз соли 2018 ма дар дастаи Соро ҳастем ва дар ягон сол беҷоиза набудем. соли 2018 қаҳрамон, 19 қаҳрамон, соли 2020 ҷомро ба даст овардем, соли 21-22
ҳам ҷом ҳам суперҷом 2 сол тревел кардем ин сол ҳам суперҷому ҳам ҷомро ба даст овардем. ба Сафарали Мамадизода, ба Камрон Хайруллозода, ба Абубакр Маҳмадов ва ба Иброҳим Қосимов. اکنون متوجه میشویم با بهترین بازیگر فینال که ادریس یوروف شد. دوستان عزیز و با ادریس یوروف جایزه یورو کاتب گنرالی شرکت فرمول 55 با رام پوچوف میدهد بهترین بازیگر در جام تاجیکستان در سال 2023. ادریس یوروف ارزنده بازی کرد. دروازه‌بان بهترین بازی فینالی دروازه‌بان دسته سورو کمپانی می شود خوشوقت ایسایف و دروازه‌بان سورو کمپانی خوشوقت ایسایف جایزه خود را اکنون میگیرد. بهترین دروازه‌بان خوب جایزه اکنون به بهترین نشانزن با 9 گل جایزه بهترین نشانزن را میگیرد و بله بهترین نشانزن در جام تاجیکستان و دعوت کرده میشوند بازیگران دسته اوسیمی. طور اشاره کردیم در رقابت برای دریافت زینه سیوم بازی خیلی جالب و دیدنی صورت گرفت. با حساب 7-6 دسته اوسیمی توانست بر دسته پنشیر غلبه خود را به دست آورد و آنها مدال‌های برنجی را اکنون از خود میکنند. دیرکتور لیگ بانوان فدراسیون فوتبال کشور عبدالله ساقیف مدال‌های برنجی را تقدیم میکند به هر یک بازیگر دسته اوسیمی. امانت بانک مدال‌های نقره را میگیرد. مدال‌ها را تاج‌الدین دولت و هر یک بازیگری دسته امانت بانک میدهد. سوپرجام گلیاگرف، فرید نعمتов پیش از اون ایدیبوی اولیموف بود، سلطان میرزایف، محمد جان شریفов حساب بازی را کشید. سمندر ازامov 2-0، ادریس یوروف 3-0. سمندر ازامov بعداً توانست گل چهارم را به ثمر برساند. دلشاد سلامov با زدن گل 10 نقطه حساب رقابت را 5-0 کرد. بختیار سولیف 6-0 نمود و بعداً یک گل را از دسته امانت بانک امید کوزیف به هدف رساند. بختیار ملکوف جام را با خوشوقت ایسایف میدهد و دسته سورو کمپانیا جایزه داری جام تاجیکستان اوید به فوتزال در سال 2023. کلی بازیگران دسته مذکور را با این قهرمانی تبریک و تهنیت میگویم. کلی مخلصان دسته مذکور را، کلی استادی مربیان دسته سورو کمپانی و هر نفری که فوتزال را در کشور دوست می‌دارد، فوتزال را تماشا می‌کند و از هر یک بازی فوتزال حلاوت می‌برد. تبریک و تهنیت میگویم دسته سورو کمپانی. این قسم بازی با ما باید پیروزی خوب آورد، گل‌های خوب در آمد و بازی خوب شد. خیلی مخلصان خوششان دیدن، حلاوت بودن. خیلی در آینده با نیت داریم که باید بازی خوب شود و عبوری فوتبال تاجیک را برداریم. مقصد هدف ما همین است.